Makita sa ano. Luto na? Isa lang yun daw? Awis. Magbinta. Tapos magsayaw na. Yun guys, yan ang kakainin mamaya. Piniritong isda, tulingan. Yan guys, 4 na piraso guys. Tahong with ginisamin. Ayan. At Piningam. ano ba yan? Ano lang ka nakasupot. Isa lang po. Lagi ako nauuntog. At ginatang lang ka nakasupot. Sabi ko lumapit ka na. Okay guys. Gulat nga ako may mga dulot. Ako yun. Ako ng ano. Masarap pagkain namin. Bisayang luto. This is my sister, Dito lang nga. Ate Rose, and my cousin, Jessie Chanela. Ayun naman si Palo. Please subscribe my channel, Jessie Chanela, and my channel, Ruby Upamin. So guys, enjoy watching. More coming up video. We're in the house of my cousin. Where's your store? Look. Yan guys, nandito kami sa store niya guys. Yan guys, yan ang mga tinda niya. Yeah. Mini store. Mini store. So I'll be in your arms again. We have a birthday today here in outside because the music is copyright. So i-mute lang namin mga guys. That is all the sweet, sweet pieces once See you my next vlog. more. Darling, that's what Now tayo guys. I'm longing for. Ano guys? With dessert pinya. Guys, naputol yung guys kasi ano na time na siya We have a mango guys. Oh, binili namin kanina guys. Nalibat ako. Nasa, ligo ka muna doon. Dali, may pera si Paing. Hingi ka doon, dali. Nahulog sa ano? Ay, piso ko lang. Ay, sa subura. Okay. Kaliro man ta ang kaliro diha oh. Your. Hey guys. Guys. Dala ng kaliro. Gikan sa ano?
Galing doon. Oh, ko na yung kuhan niya. Mayroon kami si third floor, second floor, third floor guys. Kaso lang, hangak, akyat guys. Dito na lang ang pain sa paan guys. Sa first floor. Sa fifth, we're going upstairs. Upstairs, sabi naman ito. Ikaw raw sa dito, bahala ka. Oh, I'm eating there. Pwede naman diri mag-ano. Pwede naman dito. Ay, kutsara din. Standing position. No chair. Ah, No chair, standing position. yeah, I'm gonna standing, eating standing. Ay, ano pa? Mangam. Drama. Susubo po natin. Wala tayong plato, napilatas. Yeah. Ano yan? Ikaw dahil. Hey, oh, baka may imuha. Ah, ano na? Bakit ba kumabalaw? Buhay ay sa tanim mo lang sa'yo. Paano ginabawal na? Kaya mo yan. Pagkabot, inalalan. Lang! Yan guys, we're starting eating. First, subo. Very hot. Mga unta, mga unta. Mga unta. Delicious. Bangus. Fried bangus. Yan, standing position kami guys, kaya wala may pag-service mo na. No chair, standing position. Tuloy na, nakuha na. Parang nakuha ngayon. Kinamot ako. Go, kain. Nakuha kayo. Ano kaya ko nag-vlog guys? Sinundalo ko, sinundalo. Dalo na sabi niya ni guys. Yan, napisa ko sa taas. Smell sa smell. Ate, pabili yung plastic labo. Kain. Dalawang piraso lang. Ilang piraso? Dalawa. Kailan, standing position lang. Kain guys. Sige po, salamat. Dere ya. Nakuha kayo. Pero pang buwang kunti-kunti lang. Ano yun lang? Pang kunti lang. Saan, bawal mo lang? Bawal. Tikim. Lami ito ano? Ano ba? Kinis siya at saka ano? Say talong. Pwede
If I see you, I love to. Will always remember. Whether it's on lonely nights, when I'm not alone. If I see you, I love to. Whether it's forever, to remind you how much I care. Ibang gutom guys. Pass mo na. If I see you, I love to. Let always when the others have gone away, let it still believe.